अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान रज़ाक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान जोन। नाजरीन, हमारा आज का मौज़ू गुफ्तगू जो है वो एडवर्ड बर्नीज़ है। क्या आप जानते हैं कि एडवर्ड बर्नीज़ वो शख्स है जिसने मीडिया के ज़रिए इंसान के दिमागों पर कब्ज़ा किया। हमारा मौज़ू गुफ्तगू भी इसी शख्स के बारे में है जिसने आपकी हम सब की सोच को बदल के रख दिया। क्या आपने ये सोचा है कि जो हम सोचते हैं, पहनते हैं, खाते हैं और चाहते हैं, क्या वो वाकई हमारी अपनी पसंद है या किसी ने बड़ी होशियारी से हमारे जहन में ये पसंद डाल दी गई है। आज का इंसान आज़ाद तो नज़र आता है, मगर दरअसल इसकी सोच जंजीरों में जकड़ी हुई है। हम जिसे मीडिया कहते हैं, यानी ख़बरें, इश्तिहारात, ड्रामे, फिल्में, सोशल मीडिया, ये सब वो ज़राए हैं जो हमारी ज़हनी तरबियत कर रहे हैं। हम रोज़ाना इससे मुतासर होते हैं, मगर हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हमारे ख़यालात किस सिमत में जा रहे हैं। ये सब अमल किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबा है। एडवर्ड बर्नीज़ इस मंसूबे का खालिक था। इस शख्स ने मीडिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, एक ऐसा हथियार जो गोली तो नहीं चलाता मगर हमारी सोच को बदल के रख देता है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम देखेंगे एडवर्ड बर्नीज़ कौन था, इसने मीडिया को किस तरह इस्तेमाल किया और इश्तिहारात में औरत को मरकज़ी किरदार क्यों बनाया, और आखिरकार इस सब ने हमारी ज़िंदगी और सोच को कैसे बदल दिया। आखिर में ये हम भी समझेंगे कि आज के दौर में हमें कैसे पहचानना है कि मीडिया आज़ाद है या वो हमें ग़ुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। आगे चल के एडवर्ड बर्नीज़ और उसके कामों को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह इसने हम लोगों की सोच को ग़ुलाम बना दिया और हम अंधी तकलीद करने वाले बन गए। नाजरीन, सबसे पहले हम एडवर्ड बर्नीज़ की तालीम, ज़हनियत और शख्सियत को जानने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड बर्नीज़ 1891 में वियना, ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। वो मशहूर माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड का भांजा था। ये रिश्ता इसके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया, क्योंकि फ्राइड ने इंसानी दिमाग की नफ्सियात पर काम किया और बर्नीज़ ने इस इल्म को अवाम को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल किया। इसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और कम उम्री में ही इश्तिहारात के शोबे में कदम रखा। लेकिन वो सिर्फ चीज़ें बेचना नहीं चाहता था, वो ख्यालात बेचना चाहता था। इसने कहा कि अगर आप लोगों के जज्बात, खौफ और ख्वाहिशात को काबू में कर लें तो वो आपके इशारे पर जो चाहे कर जाएंगे। बर्नीज़ का पस मंज़र यहूदी था और उसकी सोच में दुनिया पर असर व रसूख हासिल करने की शदीद ख्वाहिश नुमायाँ थी। वो मजहबी या इखलाकी इक़्तिदार से ज़्यादा ताकत, दौलत और असर व इख्तियार का भूखा था। इसने अपने मामू फ्राइड की नफ्सियाती नज़रियात को कारोबार, सियासत और मीडिया में लागू करके एक नया निज़ाम बनाया, जिसे पब्लिक रिलेशंस इंडस्ट्री कहते हैं। दर हकीकत ये पब्लिक रिलेशंस नहीं, बल्कि पब्लिक मैनिपुलेशन, यानी अवामी जहन को काबू करना था। वो समझता था कि अवाम अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकते, लिहाजा उनके लिए सोचना और फ़ैसला करना एक अशराफिया तबके का काम है। यही सोच आगे चलकर मीडिया के पूरे ढांचे में रच बस गई। मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करना। पहले मीडिया सिर्फ खबरें देने या तफरीह का ज़रिया था, लेकिन बर्नीज़ ने इसे एक ऐसा नफ्सियाती हथियार बनाया जो कौमों की सोच बदल सकता था। इसने पहले आलमी जंग के दौरान अमेरिकी हुकूमत के लिए काम किया। इसका काम यह था कि अवाम को जंग के हक़ में कायल किया जाए। चंद महीनों में इसने मीडिया के ज़रिए लोगों के दिलों में मुहिब्बे वतन जंग का जज्बा पैदा कर दिया। ये वो लम्हा था जब बर्नीज़ ने साबित किया कि मीडिया अवाम के जज्बात को मोड़ सकता है। इसके बाद इसने बड़े बड़े कारोबारी इदारों के साथ काम शुरू किया और इन्हें बताया कि किस तरह मीडिया के ज़रिए मसनूई ज़रूरियात पैदा की जा सकती हैं। मसलन, अगर कोई कंपनी चाहती थी कि लोग रोज़ाना शेव करें, तो बर्नीज़ ने मीडिया को कायल किया कि साफ चेहरा एक मुहज़्ज़ब आदमी की इलामत है। अब ये इश्तिहार नहीं, बल्कि माशरती मेयार बन गया। यही अमल आज तक चल रहा है। मीडिया चीज़ नहीं बेचता, बल्कि एहसास बेचता है। बर्नीज़ के नज़दीक मीडिया का असल काम अवाम को सोचने से रोकना था। जब लोग महसूस करने लगे तो दलील मर जाती है। इसलिए आज भी फिल्मों, इश्तिहारात और ख़बरों में जज्बाती मनाज़र दिखाए जाते हैं, ताकि इंसान सोचने के बजाय सिर्फ रद्द अमल दे। ख़वातीन और इश्तिहार बने सबसे मौसर हथियार। एडवर्ड बर्नीज़ ने महसूस किया कि अगर माशरे की सोच बदलनी है तो औरत को मरकज़ में लाना होगा।
کیونکہ عورت معاشرتی رویے کی نمائندہ ہے۔ اس نے عورت کو کنزیومر سمبل بنا دیا۔ 1929 میں ٹارچز آف فریڈم کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا، جس میں خواتین کو سگریٹ پینے پر آمادہ کرنا۔ میڈیا میں تصویر شائع کروائیں جس میں خواتین کو آزادی کی علامت کے طور پر دکھایا گیا، جو سگریٹ پکڑے ہوئے جدید خود مختار نظر آ رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند مہینوں میں خواتین میں سگریٹ نوشی بڑھ گئی۔ یہ صرف سگریٹ پینا نہیں تھا، یہ نظریہ بیچنے کی مہم تھی۔ اس کے بعد ہر پروڈکٹ میں عورت کو مرکزی کردار بنا دیا گیا، چاہے صابن ہو، گاڑی ہو، موبائل فون ہو، ہر طرح کا اشتہار جس میں خوبصورت عورت نظر آتی تھی، وہی لوگوں کے لیے اٹریکشن کا ماحول بنا دیا گیا۔ آج کے اشتہارات میں بھی یہی فارمولہ چل رہا ہے۔ عورت کو صرف دلکشی کے طور پر نہیں بلکہ ترقی یافتہ معاشرے کی علامت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس عمل نے عورت کو عزت دینے کے بجائے ایک برانڈ کے طور پر پیش کیا۔ یوں میڈیا نے عورت کی حیثیت کو آزادی کے نام پر استحصال میں بدل دیا۔ طرز زندگی میں تبدیلی، جدید غلامی کا نظام۔ ایڈورڈ برنیز کے نظریات نے آہستہ آہستہ پورے معاشرے کی زندگی بدل دی۔ پہلے انسان اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں خریدتا تھا، اب وہ اپنی خواہش کے مطابق خریدتا ہے، اور یہ خواہش بھی میڈیا نے اس کے ذہن میں ڈال دی۔ ٹی وی، فلمیں اور سوشل میڈیا ہمیں دکھاتے ہیں کہ کامیاب زندگی کیا ہے۔ برانڈڈ کپڑے، مہنگی گاڑیاں، پرکشش جسم اور دکھاوے کی خوشی۔ اب انسان اپنی اصلیت نہیں، اپنے امیج سے پہچانا جاتا ہے۔ لباس میں فیشن، کھانے میں مصنوعی ذائقے، رشتوں میں مقابلے اور زندگی میں دکھلاوا، یہ سب برنیز کی سوچ کے نتائج ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن حقیقت میں ہم وہی سوچ رہے جو میڈیا چاہتا ہے اور جو میڈیا دکھا رہا ہے۔ خاندان کے رشتے کمزور ہو گئے، اخلاقی اقدار ٹوٹ گئیں اور نوجوان نسل سوشل میڈیا کے خوابوں میں گم ہو گئی۔ اب کردار نہیں، تصویر اہم ہے۔ یہی ہے جدید غلامی، جہاں انسان زنجیروں میں نہیں بلکہ خواہشات میں قید ہے۔ نتیجہ اور سبق۔ اصل آزادی کیا ہے؟ ایڈورڈ برنیز نے دنیا کو بدل دیا، مگر انسانیت کو آزاد نہیں کیا بلکہ اسے دماغی غلاموں میں دھکیل دیا۔ آج میڈیا ہمارے جذبات، رویوں اور عقائد کو چلا رہا ہے۔ ہم ہنستے ہیں، روتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، مگر اصل وجہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم اس نظام سے نکل سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ہم شعور پیدا کریں، اگر ہم ہر خبر، اشتہار اور پیغام کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں، اگر ہم اپنی چاہت اور ضرورت میں فرق سمجھ لیں، تو ہم میڈیا کے غلام نہیں رہیں گے۔ یاد رکھیں، اصل آزادی یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں خرید لیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ سوچ سکیں کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیوں چاہیے۔ ایڈورڈ برنیز نے میڈیا کو سوچ بدلنے کا ذریعہ بنایا، لیکن ہم اسے شعور بیدار کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آنے والے نسلیں شاید کہنے کو تو آزاد ہو، مگر ان کی سوچ کسی اور کی سوچ ہوگی۔ آج اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر چیز دکھلاوے کی ہے، اور دکھلاوے کے رشتے، دکھلاوے کا پیار، دکھلاوے کی محبت نمود و نمائش ہے۔ ہم اصل میں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ بہت سارے کام ہم ایسے کر رہے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے معاشرے، ہمارے عقائد سے متصادم ہیں، لیکن ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ میرا یہ ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں